फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम कर मोर आउ गोटे न्यू वीडियो को आशा कर समस्ते भल थे। तो ये समय प्राय सका 7:30 तो मुझे टे जल्दी उठी आई कहीं आज मत मौसी घर को जबार अच्छी मौसी घर को ये जबार अच्छी मामू घर भार जीव द्वितीय भार तो मामू घर तो कहीं ना मामू दूर अच्छा आज भी जापर तो मु आई की नहीं कि मु बाइक रे जीवी मो मौसी घर है अयास मान जाजपुर टाउन आगु को 10 तो मु आउ टिके पर गाधेमी गाधे खाई सारिकी बाहर की जीवी। तो ये देखो पिंकी रुटी कर सारे मुझे सांगे सांगे खाइबी खाई सारिकी बाहरी पूरा रकेट मार्कर रुटीटा कर सारे खाईदवा। तो फ्रेंड्स देखिपे मुझे गाधे खाई पी बाहर की पूरा रेडी हो सारे समय ए 8:15 हो सारा मुझे खाई पी रेडी एवं बर्तमान जीवा मामू घर को देखा आई बाहर सारे कि ना बाहर सारी जदि आम पलैया कारण वर्षा जोर उठे केत वर्षा हम कहीहबनी आउ बाट जेहेतु बहुत अधिक बाट है तो आम जल्दी जल्दी पलैयाटा भल हम। तो चलो जीवा मामू घर को देखा आई बाहर सारे कि ना देखु ये सब बंधा बंधी हो सारे भार ये बापा बांधुंट बांधी सारे मुझे जी आई बस पचरे 2 hours later। तो फ्रेंड्स देखो मु मौसी घर पहुँच सारे वर्षा जोर है बाटर वीडियो करनी मुझे डेरी भी हो जाता मुझे तत्तर हो बाहर की पलि आसली। तो देखो मौसी घर पहुँच सारे देखु यहाँ हूँ मो मौसी घर यही तलू आसल मो मौसी पुओ जे आसूचे देखु यहाँ हूँ नई बड़ नईटा सेकरे गोटे नाल भाई पानी आसी बड़ नई कति जीवी आपण मानक देखी मो मौसी ये अच्छा देखु वर्षा रे पूरा जोर वर्षा आम बंध उपर बुलूचु देखो सी भी बुलूची छता धरिकी मु भी बुलूची मु आसला बेले जस्ट आउ 1 किलोमीटर पाखापाखि अच्छी वर्षा जोर पकेला मु पूरा तिंती गली जो मौसी पुअर ड्रेस पिंधि देखु एटा मो ड्रेस नुआ मु पिंधि तो आम ए जीवु नई आड़े टे बुलिकी देखी आपण मानू भी देखू नई। तो चलते देखु फ्रेंड्स नई आगर गोटे पोल अच्छे आगे आम ए जीमु से पोल ऊपर देखेमु फुल नईटा बड़ नईटा देखेमु एटा हूँ बैतरणी नदी। वर्षा में कितनी कादुओ होती देखु देखो से सब से हूँ बड़ नई से खाली केनाल भाया अल्प जापट को पानी आम पोल उपर को जाऊँ देखु पानी ये बढ़े पूरा एपर्यंत पलि आस पानी ए हेटी अच्छी। ये कुंभीर भी पलि आस बेले बेले कुंभीर आसने बेलू वर्षा पकड़ कमुन टोटाली जोर पकड़ आम छता धरी बुलुचु घर भी लाइन नहीं आम बुलुचु छता धरी आसला बेले कही कि मामू को जीवी देखेबी ये अल्प देखी वर्षा पकेला आम जल्दी जल्दी बाहर की पलि आसलु कारण बाहर न आसले पुणी बाटर कौटी वर्षा पकेब तिंतु सेठू पलि आसचु जस्ट आउ 1 किलोमीटर पाखापाखि अच्छी वर्षा पूरा जोर गाजिला आम पूरा तिंती गलु।
ପିନ୍ଧିଗଲୁ ସେଇଠୁ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ବି ତିନ୍ତି ଯାଇଛି ମୁଁ ତା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଏବେ ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ଖାଇମୁ ଯଦି ବର୍ଷା କମିବ ତ ଘରକୁ ଯିବୁ ନହେଲେ କହିହେଉନି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗାଁର ଗୋଟେ ବୋଲି ଦୋକାନ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଟୋଟାଲ ଦୋକାନ ହିଁ ନାହିଁ। A few moments later. ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଜାଲ ନେଇକି ଯାଉଛି ଜାଲ ବସେଇବା ପାଇଁ ନଈରେ। ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ସେ ଜାଲ ଫାଲ ସେ ତାର ଜାଣିଛି ଯିବ ବସେଇବ। କେତେବେଳକୁ ଖୋଲିବୁ କେତେବେଳୁ କାଲି ସକାଳୁ ଖୋଲା ହବ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମାଛ ଯେତିକି ହେଇଥିବ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପାଣି ବଢ଼ୁଛି ସେଥିଲାଗି ସେ ଜାଲ ବସେଇ ଦେଉଛି। ସେଟା ହେଉଛି ମୋ ମାଉସୀ ଘର ପୁରୁଣା ଘର। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ତାଙ୍କର ନୂଆ ଘର କାମ ଚାଲିଛି ସେଇଠିକି ଯିବି ଦେଖିବେ ସେ କେମିତି ଜାଲ ବସେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ମାଉସୀ ଘର ନୂଆ ଘର। ଏଇଟା ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଏପଟକୁ କେହି ଏତେ ଘର କରିନାହାନ୍ତି ସବୁ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ଘର ସିଏ ଜାଲ ବସେଇବ ଏପଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଜାଲ ବସଉଛି। ଚପଲ ଓହ୍ଲେଇବା ଏଇ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ ପଡ଼ିବି। କି ରାସ୍ତା ପୁରା ସାଂଘାତିକ ରାସ୍ତା। ଏବେ ଯିବ ଜାଲ ବସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାମଛା ପାମଛା ଭିଡ଼ିକି ରେଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଛତାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଠି କାଦୁଅ ପାଦୁଅରେ ବନ୍ଧୁରୁ ଆସିକି ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ଏଠି ଜାଲ ପକଉଛି। ଆକାଶ ତୁ ଯୋଉ ମାଛ ଫାଛ ବସଉଛୁ ଆଣିକି କ'ଣ କରୁଛୁ ଖାଉଛୁ? ହଁ କିଏ ଖାଇବା ଆସୁନା ଖାଲି ତ ଖାଉଛୁ ନା ତୁ ଡେଲି ଧରୁଛୁ ଡେଲି ତ ଖାଉନଥିବୁ ବିକି ଦେଉଛୁ। ଯଦି କିଏ ନବା ଆସ ମୁଁ ରେଡ଼ି ଅଛି ଦବା ନାଇଁ କାଲି ସକାଳୁ ଆସିଯିବ। କାଦୁଅ ଫାଦୁଅରେ ବସିକି ସେ ମାଛ ବସଉଛି ଖାଉନଥିବୁ ବିକିକି ପଇସା ନେଇ ଆସିବ ବୋଧେ। 2 hours later. ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଜଷ୍ଟ ଜାଲ ବସେଇକି ଆସିଛୁ ବର୍ଷା ପୁରା ଜୋର ହେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁ ତ ବର୍ଷା କମିଲା ଆମେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁନୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ଘରେ ବି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି। ବାଟରେ ବି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା ମୁଁ ବି ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲି ତ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ନ୍ୟୁଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।